Od kad je moja kćer krenula u vrtić, krenuli su problemi što se tiče prehlade, bronhitisa. Jako je bilo teško preko noći, nije mogla disat, nije mogla spavat normalno. Stalno smo bili kod doktora, dobivala je svakakve antibiotike, sirupe. To je pomoglo, ali jako malo. Onda sam saznala za Primed 2. Za 2-3 mjeseca sam vidjela rezultate. Moja kćer je počela dobro spavat, mogla je dobro disat, više nije imala taj kašalj. Prehlade su bile jako rijetke i to je nama bilo fantastično. Primed 2 diši lako je proizvod na bazi meda koji uspešno otklanja simptome astme, bronhitisa, alergijskog rinitisa, sinusitisa i pušačkog kašlja. Njegovi aktivni sastojci se brzo apsorbuju u organizmu, izazivaju širenje disajnih puteva i omogućavaju lakše iskašljavanje guste bronhijalne sekrecije, smanjuju simptome gušenja i proređuju i ublažavaju astmatične napade. Primed 2 stimuliše rad i regeneraciju oštećenih disajnih puteva, sprečava razvoj virusa i bakterija i smiruje infekcije respiratornih organa. Poboljšava imunitet i smanjuje osetljivost sluzokože disajnih puteva na alergene iz vazduha. Primed 2 je namenjen i deci i odraslima. Primed 2 diši lako, rešenje za disajne tegobe.